43 এবার অনেকগুলো খবর পেয়েছি না, সব থেকে বড় জিনিস কি বলতো, আমি যে আছি। কর্পোরেশনের ডিএর এটা মুছে গেছে, দুর্গটা ভেঙে গেছে। সামনে তুলে ধরতে চাইছি। দুর্গাপুর শহর 44,000 স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত। সেই এলাকায় দুর্গাপুর নগর নিগম এবং আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি দুটো স্ট্যাটিউটারি বোর্ড আছে। এই বোর্ড এখনও পর্যন্ত মাস্টার প্ল্যান রেডি করতে পারলো না। 34 বছর লেফটের গভর্নমেন্ট ছিল, তারপরে 10 বছর 15 বছর রানিং গভর্নমেন্ট তৃণমূল কংগ্রেসের, কিন্তু এখনও পর্যন্ত দুর্গাপুর শহরে একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি হলো না। দুর্গাপুর শহর স্মার্ট সিটির দৌড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের খাতায় নাম থাকা সত্ত্বেও কোন অজ্ঞাত কারণে মাননীয়া তাকে বাস্তবায়ন করতে দিচ্ছেন না। আমরা এই দাবি দুর্গাপুরের মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাইছি এবং মানুষকে পরবর্তী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলব। আপনারা দেখেছেন প্রতি বছর নিয়ম করে দুর্গাপুর ব্যারেজের লক গেট ভেঙে যায়। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট সেই লক গেট মেনটেন্যান্সের কাজ করে, পেমেন্ট দেয় কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা ডিবিসি। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন পয়সা দিলেও মেনটেন্যান্সের প্রপার অভাবে প্রতি বছর লক গেট ভাঙে, দুর্গাপুরবাসী জলকষ্টে পড়ে, জলশূন্য হয়ে যায়। আমি যখন বড়ো চেয়ারম্যান ছিলাম নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে, আপনারা লক্ষ্য করেছেন সেই লক গেট ভাঙার সময় কীভাবে থেকে মানুষের পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করি। পরবর্তী পর্যায়ে এমইডি ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীর উপস্থিতিতে তৎকালীন মন্ত্রী মিনি পাকিস্তানের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সেই ফিরহাদ হাকিমের অনুমোদনবিহীন কাজ দুর্গাপুর নগর নিগমের কমিশনার ময়ূরী বাসু, যিনি দায়িত্বে আছেন, তিনি একটা চিঠি ইস্যু করলেন। আমি যেহেতু এখনও কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, আমাকেও চিঠিটা করা হয়েছে। রাত্রি 8টা 15 নাগাদ উনি কর্পোরেশনের গাড়ি দিয়ে আমার বাড়িতে পাঠান চিঠি। সেখানে আমরা দেখলাম বোর্ড রিজলভ হয়ে যাওয়ার পরেও এখনও পর্যন্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান, ডেপুটি মেয়র, এমএমআইসি রোড ইঞ্জিনিয়ারিং, এমএমআইসি সুয়েরেজ ড্রেনেজ, এমএমআইসি ওয়াটার, এমএমআইসি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, এমএমআইসি হেলথ, এমএমআইসি পার্ক, এমএমআইসি লাইট ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট, এমএমআইসি মাইনরিটি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস, এমএমআইসি এডুকেশন, এই সমস্ত অ্যাড্রেসিং করে উনি চিঠি করছেন। আমি মনে করছি উনি একজন আইএএস অফিসার হিসাবে এই চিঠি যে করছেন, উনি নিয়ম না জেনে করছেন, অথবা জেনে শুনে আমার মনে হচ্ছে এটা কোনো অভিসন্ধি রয়েছে, এটা আমার মনে হয়েছে। কারণ 24 তারিখে বোর্ডের মিটিং ডাকা হয়েছে নতুন করে মেয়র সিলেক্ট করার জন্য। বোর্ড ভেঙে যাওয়ার পরে একটা বোর্ডে কিভাবে হচ্ছে তার বোর্ডের আধিকারিকদের নাম দিয়ে চিঠি ইস্যু হয়। আমার মনে আমাদের একটা ধারণা হচ্ছে সারা বাংলায় বর্তমান এই মুখ্যমন্ত্রীর সময়কালে যে পন্থা হয় হচ্ছে পৌর ভোট এখানে হবে, সেখানে হচ্ছে অবাধ শান্তিপূর্ণ লুট করতে হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। আর যদি লুট করতে না পারলাম সেখানে হচ্ছে প্রশাসক বসিয়ে দখল করতে হবে। তো আমারও ঠিক মনে হচ্ছে যে দুর্গাপুর নগর নিগমের ক্ষেত্রে মেয়রকে চাপ দিয়ে উনি একজন বোর্ডে প্রচুর দুর্নীতি আছে, কিন্তু একজন স্বচ্ছ প্রশাসক হিসাবে উনি যে জায়গাটা চালাতে সমর্থ হয়েছিলেন, আমাদের মনে হয়েছে দুর্গাপুর নগর নিগমের কমিশনার ময়ূরী বাসু, যিনি দায়িত্বে আছেন, তিনি একটা চিঠি ইস্যু করলেন। আমি যেহেতু এখনও কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, আমাকেও চিঠিটা করা হয়েছে। রাত্রি 8টা 15 নাগাদ উনি কর্পোরেশনের গাড়ি দিয়ে আমার বাড়িতে পাঠান চিঠি। সেখানে আমরা দেখলাম বোর্ড রিজলভ হয়ে যাওয়ার পরেও এখনও পর্যন্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান, ডেপুটি মেয়র, এমএমআইসি রোড ইঞ্জিনিয়ারিং, এমএমআইসি সুয়েরেজ ড্রেনেজ, এমএমআইসি ওয়াটার, এমএমআইসি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, এমএমআইসি হেলথ, এমএমআইসি পার্ক, এমএমআইসি লাইট ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট, এমএমআইসি মাইনরিটি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস, এমএমআইসি এডুকেশন, এই সমস্ত অ্যাড্রেসিং করে উনি চিঠি করছেন। আমি মনে করছি উনি একজন আইএএস অফিসার হিসাবে এই চিঠি যে করছেন, উনি নিয়ম না জেনে করছেন, অথবা জেনে শুনে আমার মনে হচ্ছে এটা কোনো অভিসন্ধি রয়েছে, এটা আমার মনে হয়েছে। কারণ 24 তারিখে বোর্ডের মিটিং ডাকা হয়েছে নতুন করে মেয়র সিলেক্ট করার জন্য। বোর্ড ভেঙে যাওয়ার পরে একটা বোর্ডে কিভাবে হচ্ছে তার বোর্ডের আধিকারিকদের নাম দিয়ে চিঠি ইস্যু হয়। আমার মনে আমাদের একটা ধারণা হচ্ছে সারা বাংলায় বর্তমান এই মুখ্যমন্ত্রীর সময়কালে যে পন্থা হয় হচ্ছে পৌর ভোট এখানে হবে, সেখানে হচ্ছে অবাধ শান্তিপূর্ণ লুট করতে হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। আর যদি লুট করতে না পারলাম সেখানে হচ্ছে প্রশাসক বসিয়ে দখল করতে হবে। তো আমারও ঠিক মনে হচ্ছে যে দুর্গাপুর নগর নিগমের ক্ষেত্রে মেয়রকে চাপ দিয়ে উনি একজন বোর্ডে প্রচুর দুর্নীতি আছে, কিন্তু একজন স্বচ্ছ প্রশাসক হিসাবে উনি যে জায়গাটা চালান। আমি নির্বাচিত হবার পরে দুর্গাপুরে উন্নয়নের জন্য
কাজ করে চেষ্টা করতে চলেছি। কিন্তু যে সমস্ত এমএলএর টাকা তারা মুখে বলছেন, কিন্তু আমরা যে সমস্ত দেওয়া হচ্ছে কাজ করার জন্য তারা একটাও তার এখানে না ডিএম এসডিও বা যে সিস্টেম আছে তারা এখানে রিলিজ করছেন না, তাহলে কোনো কাজ করতে পারছি না। আমরা সিএসআর ফান্ডে আমি চিঠি করেছিলাম আমাদের ইসিএলকে, প্রায় 1 কোটি টাকা কাজের মতো। সেখানে দুর্গাপুরে 2টি ফুটবল গ্রাউন্ড, ঐতিহ্যশালী গ্রাউন্ড আছে, বীরভানপুর এবং হচ্ছে গ্যামন ব্রিজ। যে গ্যামন ব্রিজ আমি এক সময় খেলাধুলা করেছি, সেই গ্যামন ব্রিজ এবং বীরভানপুর 2টি ফুটবল গ্রাউন্ডের সংস্কার, তার ফেন্সিংয়ের কাজ, সঙ্গে সঙ্গে ডিপিএল স্কুলের একটা যাতে ক্লাস রুম করে দেওয়া হয়, চিঠি করেছিলাম হেডমাস্টার মশাই, তার চিঠি। এবং দুর্গাপুর একটা সুপার ফেসিলিটি আমাদের অ্যাম্বুলেন্স যেতে পায় মানুষ, অর্থাৎ এখানে একটা বিধাননগর বা আমাদের সিটি সেন্টার আইকিউসিটু বা আমাদের ভীষণ, এখানে যদি আর কোনো পেশেন্টকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতা, সেখানে প্রায় 30 থেকে 40 হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। সেই ধরনের একটা অ্যাম্বুলেন্স, সুপার ফেসিলিটি অ্যাম্বুলেন্স আমি দাবি করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 2টি এখানে কমিউনিটি হল, এক অর্জুনপুর এবং হচ্ছে আমাদের ফরিদপুর 2টি কমিউনিটি হল এবং কিছু হাইমাস লাইট, তা আমি চিঠি করেছিলাম। তার সম্পূর্ণ চিঠি আমাদের রিলিজ করে আমাদের সিএমডি পক্ষ থেকে ইসিএল পক্ষ জানানো হয়েছে, তার পাস করে দেওয়া হয়েছে। তারপরেও কিন্তু এখানে ডিএ আমি বললাম তো যে বিজেপি আমাদের কপি পেস্ট করছে দুর্গাপুরে। ওই যে 13ই আগস্ট আমরা প্রতিবার ভোট লুটে কর্মসূচি করি, ওই বিধানসভা নির্বাচনের আগে খেয়াল হলো যে এবছর আমাদের করতে হবে। তো ওই জন্য কপি পেস্ট করতে গেলে প্রথমে কপিটা করে সিলেক্ট অল করতে হয়। ওরা এই সিলেক্ট অল বাটনটা জানে না, ওদের খোঁজ নেই, বুঝলেন তো। তো ওরা কপি 1-2 লাইন করে হচ্ছে পেস্ট করে, যার ফলে যা সমস্যা বা তাই হচ্ছে। আমাদের 2 মাস ধরে ঘোষিত কর্মসূচি 22 তারিখে দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ঘেরাও হবে, নাগরিক ব্যর্থতা, নাগরিক পরিষেবায় ব্যর্থতা। দ্বিতীয় হচ্ছে যে মেয়র সহ বোর্ডের হচ্ছে অপদার্থতা, আর তৃতীয় হচ্ছে দুর্গাপুরে মানুষের গণতন্ত্র না দেওয়া। তো কোনো ব্যাপারে বিজেপির বলা রাইট আছে যে মেয়রকে তৃণমূলের নেত্রী গুড ফর নাথিং বললেন। আমরা গোটা দুর্গাপুরের মানুষ আমরা হচ্ছে লড়াই আন্দোলন করছি, এই মেয়র পদত্যাগের পর বিজেপি সে মেয়রের পাশে দাঁড়াচ্ছে, তো মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে? দ্বিতীয় হচ্ছে দুর্গাপুরের ভোট লুট হয়েছে, যে তৃণমূলের নেতা যখন জেলা সভাপতি, পাশের শহরের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারির নেতৃত্বে 7 দিন ধরে এখানে হচ্ছে ঘটনা ঘটেছে। সেই জিতেন্দ্র তেওয়ারি এখন বিজেপির নেতা। যে 43টা কাউন্সিলর ভোট লুট করে জিতেছে, তার মধ্যে একজন নিশ্চয়ই করবে। এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আছি, কে ডেপুটেশন দেবে না দেবে সেটা ওদের ব্যাপার। আর যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে 17 সালের কথা। তো এতদিন 4.5 বছর, এতদিন পরে ওরা ঘুম ভাঙলো। হ্যাঁ, নির্বাচন সামনেই, 3-4 মাস বা 5 মাসের মধ্যে নির্বাচন হয়ে যাবে। এতদিন মনে পড়ছে যে বেআইনি হয়েছে, এতদিন তারা ব্যবস্থা নেয়নি কেন? তারা ঘুমাচ্ছিল? অ্যাকচুয়ালি বিজেপি সিপিএম ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছে, তলানিতে চলে গেছে ওর সংগঠনে জাগানোর চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, কোনো মতেই ওরা মানুষকে সাথে পাবে না। কলকাতায় দেখলেন না কর্পোরেশন নির্বাচনে তারা সিটেই দিতে পারেনি, তারা এজেন্ট দিতে পারেনি, আর টিভির কাছে যে মুখ দেখাচ্ছে আমরা বিপ্লব করছি, কারণ তাদের অথরিটির কাছে, অথরিটি মানে সিপিএমের অথরিটি পলিটিক্যালের কাছে কৈফিয়ত দিতে পারছে না। হ্যাঁ, আর দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদীর কাছে কৈফিয়ত দিতে পারছে না। কৈফিয়ত দিতে একটা হতো যে আমরা বিরাট সংগ্রাম করছি, ক্যান্ডিডেট দিতে পারেন, ভোটেই করতে পারেন, তাদের কোনো সাপোর্টারই নাই। ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগে এগুলো বলছে। দুর্গাপুরে যেহেতু আগামী দিনে নির্বাচন আছে, সেই জন্য জাগানোর মানুষকে চেষ্টা করছে। মানুষ ওদের বিপক্ষে, 100% বিপক্ষে। আরেকটা অভিযোগ, মেয়র दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अग्रदूत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से सब डिवीजन योगासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रानीगंज के नोतून एगरा नाट्य मंच में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में रानीगंज की अभिषेकता योगा इंस्टीट्यूट, रानीगंज पैराडाइज क्लब, नेताजी स्पोर्टिंग क्लब, दीपानिता सब पीछे इंस्टीट्यूट और उदयन संघ के सदस्यों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी इंस्टीट्यूट और क्लब के आए सदस्यों में से एक प्रतिभागी को चुना गया और अंत में प्रतियोगिता करवाकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में रानीगंज के बल्लभपुर थाना के आईसी तापस मंडल,
बांग्ला पक्ष के जिला अध्यक्ष अक्षय बैनर्जी, पश्चिम बर्धमान जिला सभाधिपति सुभद्रा बावरी उपस्थित थे। আজ আমাদের অগ্রদূত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, নতুন এখানে যুবক সমিতি এবং বিবেকানন্দ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আসানসোল সাব ডিভিশন যোগা কালচার অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ণ সহযোগিতায় আজ আমরা আসানসোল সাব ডিভিশন যোগা কম্পিটিশনের আয়োজন করেছিলাম। এটি আমাদের নতুন এখানে গ্রামে যে বিবেকানন্দ নাট্যমঞ্চ রয়েছে সেই নাট্যমঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো। আসানসোল সাব ডিভিশন থেকে প্রায় 300-এরও বেশি প্রতিযোগী এবং বিভিন্ন বয়সের প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ আজ করলেন। তো আমাদের এই গ্রামাঞ্চলে তথা রানীগঞ্জের বুকে বিগত 20 বছরে এই প্রথমবার সাব ডিভিশনাল কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হলো। আমরা প্রত্যেকটি পার্টিসিপেন্ট অর্থাৎ যারা আজকে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেন, পুলিশ প্রশাসন এবং যে সমস্ত আমাদের গ্রামবাসী রয়েছে, আমরা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। ওনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং পূর্ণ সহযোগিতায় আজ আমরা এই প্রোগ্রামটি করতে পারলাম। আমাদের এই প্রোগ্রামে আজকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয়া শ্রীমতী সুভদ্রা বাউরি মহাশয়া উপস্থিত ছিলেন বল্লভপুরের আইসি শ্রী তাপস কুমার মণ্ডল মহাশয়। এনারাও এই ধরনের প্রোগ্রামে আমাদের বিগত বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্নভাবে আমাদের সহযোগিতা করেন এবং আমাদের সাথে সবসময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তো আমরা যেটা মনে করছি যে এইভাবেই যদি আমরা সহযোগিতার হাত আপনাদের সকলের কাছ থেকে পাই, তাহলে আমরা আগামী দিনে আমরা ডিস্ট্রিক্ট এবং স্টেট লেভেলের প্রোগ্রামেও আমরা সক্ষম বলে নিজেকে মনে করছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रविवार की देर रात को दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत एमएमसी मॉडल स्कूल में अलमारी का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना घटी है। चोरी की घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना का माहौल है। स्कूल के प्रधान अध्यापक तरुण भट्टाचार्य ने बताया कि पुलिस घर में जाकर हमें सूचना दी कि स्कूल में चोरी हुई है। उसके बाद हम वहां पहुंचे और देखा कि कैश बॉक्स टूटा हुआ है। इसके साथ अलमारी भी टूटी हुई है जिसमें 1.5 से 2 लाख रुपए मौजूद थे। वह बैंक में जमा करने की बात थी, मगर बैंक हड़ताल होने के कारण पैसा जमा नहीं कर पाए। इसके अलावा शनिवार को भी छुट्टी थी, जिसके कारण ही वह पैसा अलमारी में रखा हुआ था। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और जांच पड़ताल कर रही है। इस दौरान स्कूल के सुरक्षा गार्ड से पूछताछ के लिए अटक किया गया।
আমি কথা বললাম যেখানে খাচ্ছিল সেখানেই মারলে। আমি কালকে রাতে বাড়িতে পুলিশ গিয়েছিল, ওরা খবর দিল স্কুলে কিছু একটা চুরি চাপাটি হয়েছে, কিছু চোরকে নিয়ে ওরা তাড়া করেছিল। তারপরে স্কুলে এসে দেখলাম ওটা ভাঙা। কি ভাঙা ছিল? ওই ক্যাশ কাউন্টার। কত টাকা গেছে চুরি এখন পর্যন্ত? এখনো পুরো হয়নি, ওই একদিনের টাকা ছিল আমাদের কালেকশনের টাকা। মোটামুটি কত কত টাকা অ্যামাউন্ট স্যার? $1,50,000 টাকা হবে। তো কাউকে কি এখন পর্যন্ত আটক করেছে পুলিশ? আমি জানি না, পুলিশ সিকিউরিটি গার্ড আমি কিছু জানি না। স্যার 2 লক্ষ টাকা মতন চুরি গেছে। আর করা হচ্ছে, এখন হিসাব হয়নি, কিছু অডিট হয়নি, তখন অডিটটা হোক। আনুমানিক 2 লাখ টাকা, তাই তো? তো এটা কি কখন জানতে পারলেন? কালকে রাতেই এসে আমরা দেখেছি, তারপর তো পুলিশ জানতে আপনারা খবর কিভাবে পেলেন যে পুলিশই খবর দিয়েছে। পুলিশ খবর দিয়েছে? বলছে 2টো সিকিউরিটি গার্ডকে কি আটক করে নিয়ে গেছে? সেটা বলতে পারছি না, তবে ওদেরকে কালকে রাতেই নিয়ে গিয়ে ওদের ইনভেস্টিগেশন করছে। কাদেরকে নিয়ে গেছে এখান থেকে? ওই দুজন যে নাইট গার্ড ছিল, বিনয় রানা, দীপক দাস, তাকে নিয়ে গেছে। এবার নিয়ে গিয়ে ওনারা কি করছে না করছেন সেটা তো পুলিশ এখন ইনভেস্টিগেশন চলছে এই ব্যাপারে। এখন ওনারা দেখবেন, আইন পথে চলবে, ওনারা যেটা করবেন। এই যে ক্যাশ টাকা যেটা ছিল সেটা কি ব্যাংকে কি জমা দেওয়ার কথা ছিল? হ্যাঁ, ব্যাংকে ওই যে 2 দিন ধর্মঘট চলছিল, একদিন কাউন্টারে কালেকশনটা রাখা ছিল, যেহেতু মাঝে স্যাটারডে সানডে পড়ে গেছিল, মানডেতে জমা দেয়া। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर में फिर से मधुमक्खी का हमला। इस बार दुर्गापुर के विधाननगर के फूलझोड़ के पास मधुमक्खी के हमले से 6 लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि फूलझोड़ में सोमवार को मधुमक्खी का दल एक निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के सामने एक स्कूली बच्चे को काट लिया था, जिसके बाद मधुमक्खी के हमले में 5 और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बताया गया कि 3 महीने तक दुर्गापुर के BOGL टाउनशिप के समीप दुर्गापुर सरकारी कॉलेज से दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल तक मुख्य सड़क पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य कई व्यक्ति घायल हो गए। इस घटना में एक छात्र समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। इलाके के असंतुष्ट लोगों ने स्थिति के लिए वन विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। दुर्गापुर के विधाननगर इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। रास्ते में जाते ही महिला लकी हाजरा ने बताया कि स्कूल के समीप से एक छात्र पढ़कर जा रहा था, तभी उसे मधुमक्खी ने हमला कर दिया और वह छात्र रास्ते में गिर गया और चिल्लाने लगा। वहां से फिर किसी भी तरह से भागते हुए वे रास्ते की जाती एक महिला लकी हाजरा ने भी यह घटना अपनी आंखों से देखा और कहा कि मधुमक्खी ने किस तरह से एक स्कूली छात्र को घायल कर दिया। ওইদিকে তাকাও, ওইদিকে তাকাও, ওইদিকে তাকাও। মুখে এখানে ঘরে সব আবার উঠছে, আবার উঠছে, উঠছে, বুঝলে? পালা পালা পালা, এখান থেকে পালা। প্রথমে ছেলেটা যাচ্ছিল রাস্তায়,
কোন জায়গায় এটা? গার্মেন্টস স্কুলের সামনে। হ্যাঁ, দিয়ে তারপরে? গার্মেন্টস স্কুলের সামনে। দিয়ে তারপরে? বাচ্চাটাকে মৌমাছিতে ধরে নিয়েছিল। হ্যাঁ, মৌমাছিতে ধরার পর বাচ্চাটা চিৎকার করে পড়ে, অনেকগুলো মৌমাছিতে ধরে তাকে আক্রমণ করে, সে বসে যায় এবং শুয়ে যায়। আরো প্রচুর ধরে নেয়, ছেলেটা নিজের জীবন বাঁচাতে গিয়ে জ্যাকেট প্যাকেট ফেলে দৌড়ে রাস্তার এই পাশে চলে আসে, নিয়ে শুয়ে কান্দাকাটি করে, দৌড়ে গড়াগড়ি করে ধুলোতে। তাও মধুমাছি থেকে বাঁচানো গেলে একটা বস্তা ঢাকা দিয়ে জল ঢালা হলো। এরকম কতজনকে কামড়ালো এখন? এরকম কতজনকে আজকে কামড়িয়েছে? 6 জনকে। আচ্ছা আচ্ছা। তারা এখন কি হাসপাতালে গেছে না? হসপিটালে কোনো খবর জানা যায় না। প্রথম একটা স্টুডেন্ট ছিল, টিউশন পড়তে এসেছিল, সেই স্টুডেন্টকে প্রথম ধরেছিল। সেই স্টুডেন্ট কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে, তাকে পারেনি কে ধরতে। সে কাঁদতে কাঁদতে কোথায় গেছে জানি না। তার কিছুক্ষণ পর আরো ভদ্রমহিলা ভদ্রলোক গেল, তাদেরকেও ধরেছে। এটা শেষ ছেলে। এরপর কি মানে মোটামুটি 6 জনকে কামড়েছে, তাই তো? 6 জনকে কামড়েছে। আপনার নাম? আমার নাম লক্ষ্মী হাজরা। এখানে কি হয়েছিল? এখানে মৌমাছি আসছিল, মৌমাছি তুলেছে। তা আপনাকে কামড়েছে? আমাকে কামড়েছে। আর কজনকে কামড়েছে? 4 জনকে কামড়েছে। কোন জায়গা এটা? এটা ফুলজোর গার্মেন্টস স্কুল। ফুলজোর গার্মেন্টস স্কুল। হাসপাতালে গেছিলেন? না না। আপনার নাম? হ্যাঁ, दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ 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 আহারে, মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400।
हर एक चुनाव की तरह ही विगत 19 दिसंबर कोलकाता नगर निगम के चुनाव के दौरान भी जमकर हिंसा हुई। इस दौरान आरोप है कि मारपीट, संघर्ष के साथ ही बमबाजी भी की गई। कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग तो कई जगहों पर वोटरों को डरा धमकाकर खुद वोट डाला गया। टीएमसी पर बार बार भाजपा, सीपीआईएम और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और इसी के तहत रविवार दोपहर में ही भाजपा की तरफ से राज्य भर में नेशनल हाईवे जाम किया गया था। सोमवार इसी के खिलाफ सीपीआईएम की तरफ से रानीगंज के डॉल्फिन मैदान से एक रैली निकाली गई जो पूरे शहर की परिक्रमा कर रानीगंज के मारवाड़ी अस्पताल के सामने आकर पथसभा में तब्दील हो गई। इस दौरान रानीगंज के पूर्व विधायक रुनू दत्ता ने कहा कि कोलकाता नगर निगम की बोर्ड भंग होने के बाद काफी इंतजार किया गया और इसके बाद जब चुनाव संपन्न हुआ तो जमकर वोट की लूटपाट की गई। उन्होंने जनता को जागृत करते हुए कहा कि जिस तरह से हर बार के चुनाव में आम जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिस तरह से हिंसा हो रही है, आम जनता को मौत के घाट उतारा जा रहा है, इसका जवाब मुख्यमंत्री से लेना आवश्यक हो गया है। इस तरह की घटनाओं से राज्य की जनता को सबक लेना चाहिए और इस हत्यारी पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंकना चाहिए। आज की इस रैली में सीपीआईएम के सुप्रियो राय, दिवेंदु मुखर्जी, कल्लल घोष, कृष्णा दास गुप्ता, संजय प्रमाणिक उपस्थित थे। राज्य निर्वाचन कमिशনের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও। কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন के लोग जिंदाबाद, लाल झंडा करे पुकार। গতকাল কলকাতা কর্পোরেশনের ভোটের নামে প্রহসনে পরিণত করা হলো কারণ তৃণমূল কংগ্রেস के लोग जिंदाबाद, के लोग जिंदाबाद, लाल झंडा करे पुकार। গতকাল কলকাতা কর্পোরেশনের ভোটের নামে প্রহসনে পরিণত করা হলো কারণ তৃণমূল কংগ্রেস। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अढ़ाई साल के बाद रानीगंज का बल्लभपुर पेपर मिल में काम करने वाले श्रमिकों के वेतन वृद्धि का मामला कुछ आगे बढ़ा है। सोमवार को श्रमिक संगठन INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक की उपस्थिति में रानीगंज बल्लभपुर पेपर मिल प्रबंधन की तरफ से इस बात पर सहमति जताई गई कि श्रमिकों के वेतन को बढ़ाने के सिद्धांत पर फैसला ले लिया गया है। इसके अलावा स्थानीय बेरोजगार युवकों की नियुक्ति को प्राथमिकता देने के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने की बात प्रबंधन की तरफ से कही गई है। प्रबंधन की तरफ से यह भी कहा गया है कि साल के अंत में पेपर मिल में काम करने वाले ठेका कर्मी जो बेहतर कार्य करेंगे उनमें से 10 लोगों को स्थायीकरण किया जाएगा। इलाके के स्थानीय तृणमूल नेताओं के साथ अभिजीत घटक पेपर मिल प्रबंधन से मिलकर श्रमिकों के विभिन्न मांगों की जानकारी दिए। আজকে 2017 को ये तो আজকে 2017 সালে এর আগে এগ্রিমেন্টটা হয়েছিল 2019 পর্যন্ত, প্রায় 2.5 বছর কোনো এগ্রিমেন্টটা পেন্ডিং ছিল। আজকে আমরা আলোচনা করতে এসেছিলাম যে আমাদের যারা কর্মীরা রয়েছে তাদের ওয়েজ স্ট্রাকচার কী হবে, তাদের এরিয়ার পেমেন্টের ব্যাপারে কি হবে, এইসব নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। সেখানে আমাদের প্রতিনিধিরা ছিল, যারা এখানে কাজ করে তাদেরও প্রতিনিধি ছিল, আমাদের দলেরও প্রতিনিধি ছিল। আমরা মোটামুটি একটা জায়গায় আসতে পেরেছি যে আমাদের ইনক্রিমেন্ট যেটা হবে সেই ইনক্রিমেন্টের বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি যে টাকাটা বাড়বে, আর তার সাথে সাথে যে আমাদের যেটা বাড়ছিল টাকাটা সেটা পুরোপুরি অ্যালাউন্সে ঢুকছিল, সেটা যাতে এই মানে যে কারেন্ট ইয়ারে যেটা হবে সেটা যাতে অ্যালাউন্সের সাথে সাথে বেসিকের সাথেও ঢোকে, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। রিক্রুটমেন্টের নিয়ে কোনো ব্যবস্থা হলো, মানে কাজ লোক নিয়োগ করার জন্য যে লোক নিয়োগ তো সেটা আলোচনা, লোক নিয়োগ তো আর এগ্রিমেন্ট হয় না। লোক নিয়োগ হয় আপনার যে আপনার লোক দরকার হলে লোক নিয়োগ হবে, সেটা আমাদের স্থানীয় লোকেরাই কাজ পাবে, সেটাও আমরা বলেছি। এবং আমাদের ইউনিয়নকে জানাবেন যে লোক লাগলে আমরা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আলোচনা করে সেই হিসাবে আমরা লোক দেবো। আরেকটাও বিষয় আমরা আলোচনা করলাম যে আমাদের যারা ওয়ার্কার আছে তাদের সেফটির বিষয়েও আলোচনা করতে হবে।
আরেকটা আপনার যে কি ব্যাপারে ইয়ে হলো যেন? এবং যারা আমাদের বদলি এবং কন্ট্রাক্টর ওয়ার্কার আছে তাদের আপনার যারা ধরুন সিনিয়র ওয়ার্কার আছে বা যারা ভালো পারফর্ম করবে, ভালো কাজ করবে, তাদের থেকে 10 জন করে প্রত্যেক বছর পার্মানেন্ট ওয়ার্কার হবে। মানে বদলি থেকে বা কন্ট্রাক্টর থেকে তারা পার্মানেন্টে যাবে, পার্মানেন্ট ওয়ার্কার হবে। ঠিক আছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल में सोमवार पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग के निर्देश पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर छात्रों के साथ एक जागरूकता शिविर आयोजित की गई। शिविर में विद्यालय के 10वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के लगभग 400 विद्यार्थियों ने भाग लिया। शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच इस योजना का लाभ पाने के लिए प्रेरित करना है। बता दें कि ये योजना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर शुरू किया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इसको अपने मैनिफेस्टो में रखा था, जिसे चुनाव जीतने के बाद लागू कर दिया गया है। इसके तहत ही छात्रों को 10 लाख तक का लोन बैंक देगी, जिसकी गारंटी सरकार लेगी। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कलीमुल हक ने कहा कि इस योजना के लागू होने से गरीब बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। जो अच्छे मेधावी बच्चे पैसे के अभाव के बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, इस योजना के माध्यम से लोन लेकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। मौके पर स्कूल इंस्पेक्टर श्री रीतोपति घोष भी उपस्थित थे। के लिए 3 से 4 बार स्कूल के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ। ठीक। लेकिन उसको हम लोग बहुत ही सहजता से धैर्यपूर्वक सामना किए, और चूंकि मकसद एक था कि स्कूल को अच्छा करना, बच्चों के लिए काम करना, आगे बढ़ते गए सफल। क्योंकि मकसद क्या है कि हम लोग किसी को देखते ही नहीं है, अपना काम करते हैं। तो ये 2 काम एग्जाम्पल दिया है, ये तुम्हारे सामने में है। कहने का मकसद ये है, गार्जियन तुम्हें पैसा देगा, दोस्त तुम्हारे हेल्प करेंगे, टीचर तुम्हें रास्ता बतलाएंगे, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, स्टडी तुम्हें ही करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे, ऐसे भी गार्जियन हैं, तुमको लगता है कोई बच्चा कहीं काम भी करता है, ऐसे भी बच्चे हमारे स्कूल में हैं, लेकिन जानते हो वो कहीं पर काम करके भी, स्कूल आकर के बावजूद भी वो आदमी आज बैंक में इस बच्चा। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। के साथी जो भी अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ गोविंद नगर पहुंचे हैं, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। हम देखते हैं कि आज के समय में मीडिया हमारे देश के लिए किस तरह से काम कर रहा है। कुछ भी आज घटना होती है हमारे इलाके में, कोई भी प्रोग्राम, कुछ भी फंक्शन होता है, आपके जरिए एकदम सही खबर हमारे तक पहुंच जाती है। कोरोना में भी हमने देखा कि जिस तरह से हमारे मीडिया के साथियों ने अपना काम किया है, उसके लिए आप सभी का जितना भी तारीफ किया जाए वो कम है। गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन ने आज ये 6वां हमारा एक कैंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी के संबंध में जानकारी देने के लिए आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बीच और भी हमारे सभी मेंबर्स हैं, गुरमीत सिंह है, सोहन सिंह जी है, रविंदर सिंह जी हैं, बाकी आपकी जो भी जानकारी होगी हमारे कैंप से संबंधित ये आपको देंगे। हमारे यहाँ बहुत ही फ्रेंडली माहौल है, आप भी जो भी आपके सवाल हो आप खुल के इनसे पूछ सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। क्योंकि प्रोग्राम तो छोटा नहीं है, बहुत सारा प्रोग्राम है, इसीलिए हमारे ब्राकर से लेके चितरंजन तक जितने भी इस इलाके के हैं, डुबी हो जाए, सभी का सहयोग है। सभी उस दिन हमारे प्रोग्राम में भी पहुंचेंगे, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारा सहयोग दिया है। कितना स्टूडेंट, कितना पार्टिसिपेट जोड़े तो तकरीबन 450 से 500 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और एक चीज और मैं जानकारी देना चाहूँगा आपके माध्यम से। हाँ जी, इवेंट ट्रांसपोर्ट अपने वो जो कैंप सेंटर तक लेके आएंगे, और 7 बजे बच्चे को हम लोग रेस्पेक्टिव गुरुद्वारा से लेके आके 8 बजे तक सेंटर्स में आ जाएंगे। फिर बच्चों के लिए नाश्ते का प्रोग्राम है, फिर क्लासेस लगेंगी, फिर दोपहर में बच्चों का लंच का भी है, फिर क्लासेस होंगी, शाम को बच्चों के लिए स्नैक्स है, और उसके बाद जैसे सुबह में
बाई ट्रांसपोर्ट उनको लेके आया गया था। शाम को बाई ट्रांसपोर्ट उनके घर में रेस्पेक्टिव गुरुद्वारा साहब में उनको छोड़ दिया जाएगा। ये कंटिन्यू 6 दिन चलेगा अलग अलग सेंटर्स में। हाँ जी, से ऊपर कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, वो अबव कुछ भी कर सकता है, बट एक्चुअली हम लोग जब कैंप लगाते हुए देखते हैं बिलो 30 ही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उसके ऊपर बच्चे जो भी है वो तो बच्चों में नहीं आते हैं, तो फिर वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। 30 इयर्स से नीचे ही और 5 साल से ऊपर बच्चे हमारे कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सिख जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हम देखते हैं कि हमारे सिखों के जो बच्चे हैं उन्हें दस्तार बांधने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम देखते हैं कि जब हम पंजाब को देखते हैं तो पंजाब में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो दस्तार से दूर जा रहे हैं, या फिर आप बोलो नशे की तरफ जा रहे हैं। सो हम अलग स्टेट में बैठे हुए हैं, हम वेस्ट बंगाल में बैठे हैं जो कि पंजाब से दूर बैठे हैं। बट ये मानना पड़ेगा कि हमने इतने पंजाब से इतना दूर बैठ के भी हम जो सिख बच्चों हैं उन्होंने सिक्खी को संभाल के रखा हुआ है। सो इसी परंपरा को आगे लेके जाते हुए, ताकि हमारे बच्चे जो पंजाब से दूर बैठे हैं, पंजाब से टूट के इतने दूर बैठे हैं, वो भी सिक्खी के साथ जुड़े रहें, गुरुओं के संदेश को अपने जीवन में धारते रहें और समाज का एक अच्छा नागरिक बन के निकले। क्योंकि जब हम कैंप की बात करते हैं तो कैंप में हम बच्चों को जहां धार्मिक एजुकेशन देते हैं वहां सामाजिक एजुकेशन भी देते हैं कि कैसे आप एक अच्छे समाज के नागरिक बन सकते हैं। क्योंकि इंसानियत बोलो या धर्म बोलो, धर्म भी यही सिखाता है कि लोगों को कैसे इंसानियत के साथ, मानवता के साथ जोड़ा जा सके। सो इन सब विषयों पे हम बच्चों को क्लास लगाते हैं और जहां पर दस्तार है एक बहुत बड़ा हमारी शान की बात है, वो भी बच्चों को सिखाया जाता है। ये प्रोग्राम करने के लिए पंजाब से डिफरेंट टीचर्स भी आ रहे हैं। पंजाब से 12 टीचर बुलाए जा रहे हैं, जिसमें SGPC से सरदार गुरविंदर सिंह जी आ रहे हैं, जमशेदपुर से सरदार गुरगुर प्रताप सिंह जी आ रहे हैं, और पंजाब से विशेष तौर से दस्तार के लिए भुल्लर जंक्शन अमृतसर, जो कि बहुत फेमस और इंटरनेशनल टर्बन कोच है, जिनकी क्लासेस फॉरेंस में भी लगती है। सो वो हमारे पास जसपाल सिंह भुल्लर जंक्शन से टर्बन कोच आ रहे हैं। कंवलप्रीत सिंह हमारे पास गतका टीचर आ रहे हैं। गतका में फिजिकल फिटनेस के लिए जो हमारा सिख मार्शल आर्ट है गतका, उसे सिखाने के लिए सरदार कंवलप्रीत सिंह जी आ रहे हैं, और अन्य इनके साथी आ रहे हैं जो कि सभी बच्चों को मिलकर ट्रेनिंग और टीचिंग देंगे। जी दिया है आज गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ बुलाया गया है। सो आज जिस विषय पे हम जानकारी देना चाहते हैं वो है साहिबजादों की शहादत को समर्पित 6वां गुरमत चेतना विंटर कैंप, जो कि हर साल लगाया जाता है। सो इस बार भी इसको 6th ईयर होने जा रहा है, 6 साल होने जा रहा है। सो ये कैंप जो है 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक लगाया जाएगा। इस कैंप को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। कैंप्स बच्चों के लिए है और इसे 6 जोन में बांट के लगाया जा रहा है, जिसमें एक जोन बर्दवान को बनाया गया है, एक बेनाचेटी को बनाया गया है, एक कुमारडुबी को बनाया गया है। ये 3 जोन्स में जो प्रोग्राम होंगे 25 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक, ये 3 जोन्स में प्रोग्राम किए जाएंगे, कैंप लगाए जाएंगे। 28, 29, 30 ये 3 जोन में, गोविंद नगर, बरनपुर, चितरंजन, ये 3 जोन्स में 28, 29, 30 को लगाया जाएगा। 6 दिन कैंप होने के बाद इस 6 सेंटर्स में 6 दिन जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट, जो भी बच्चे करेंगे, उन सभी बच्चों को हम 31 दिसंबर को आसनसोल सिख कम्युनिटी हॉल रामबंधु तालाब में लेके आएंगे। वहां पर फाइनल प्रोग्राम होगा जहां सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, सभी बच्चों का टेस्ट होगा, सभी गुरुद्वारा कमेटीज के प्रधान, सभा सोसाइटीज के जो मेन प्रेसिडेंट्स है वो सभी आएंगे और अपने हाथों से बच्चों को इनाम देंगे। सो ये एक बहुत ही संकोच मैंने आपको प्रोग्राम का वेरवा दिया है, और इसके अलावा आपके कुछ सवाल हैं तो आप जी कर सकते हैं।
गार्जियन भी चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा घर से निकले, थोड़ा धार्मिक, सामाजिक और फिजिकली वर्क प्रोग्राम में थोड़ा अटैच हो, क्योंकि आज आप देखते हैं कि बच्चे मोबाइल में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। तो वो घर के गार्जियन भी चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा घर से निकल के इस तरह के प्रोग्राम में थोड़ा अटेंड करें। तो हमने देखा है कि हर साल ही हमें इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा ही मिल रहा है और हमारी काउंटिंग भी बढ़ रही है। और हमारा भी जो जिम्मेवारी है, जिस तरह से हम बच्चों को ट्रांसपोर्ट से लेकर के आते हैं, उसी तरह से उनको घर भी पहुंचाते हैं। एक सारा दिन का जो उनका शेड्यूल है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है, तो जिससे गार्जियन भी आज तक हमारे पास इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है। बहुत अच्छा ही प्रोग्राम हमारा चल रहा है। जब गुरु साहब के जो पीरियड था 239 इयर्स का, गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह जी का, फिर सिख हिस्ट्री रही है। उसके बाद फिर गुरु ग्रंथ साहब के बारे में हम लोग बताते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं की क्या क्या बाणी है, वो बाणी का क्या मैसेज है। फिर सिख रहत मर्यादा है, जो सिख एक मर्यादा के अकॉर्डिंग जो चलते हैं वो मर्यादा। कंसेप्ट ऑफ सेवा एज पर गुरमत, गुरमत में, सिक्खी में सेवा का क्या कंसेप्ट है। जैसे आप देखते हैं कि पूरे कोरोना काल में सिखों ने जो बढ़ चढ़ के जो अपनी सेवा निभाई है, और ये पिछले 550 साल से गुरु नानक के टाइम से जो चला हुआ लंगर आ रहा है, और भी बहुत सारी सेवाएं। पहले गुरुद्वारों तक लंगर सीमित था, बट कोरोना में सिखों ने लंगर को बाहर निकाल दिया, मतलब आम लोगों तक, घर घर तक लंगर को लेके गए। सो रोल ऑफ सिख वुमेन इन सिख हिस्ट्री, सिख स्त्रियों का क्या रोल है, क्योंकि हमारा जब इतिहास पढ़ते हैं जहां पर पुरुषों का बहुत बड़ा रोल है, वहां सिख स्त्रियों का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। उसके बाद है, उसके बाद कथका है, सिख मार्शल आर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कथका। फिर दस्तार की ट्रेनिंग है, और बच्चों के लिए छोटे छोटे गेम्स। ये सारे प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बच्चों को पढ़ा। किस लिए आज आपका प्रेस मीट बुलाई थी आपको? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो प्रेस मीट बुलाई गई थी, उस पे जो मेन विषय है वो है साहिबजादों की शहादत को समर्पित 6वां गुरमत चेतना विंटर कैंप, जो कि हर साल गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से लगाया जाता है। सो इस साल भी ठंड की छुट्टियों में बच्चों के लिए 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 6वां गुरमत चेतना विंटर कैंप लगाया जा रहा है। उसी की जानकारी के लिए आज सारे प्रेस बंधुओं को बुलाया गया था। जी, कहाँ लगेगा, ये किस किस जोन में डिवाइड हुआ है? कैंप को हम लोगों ने 6 भागों में बांटा है। 3 भाग जो है बर्दवान, बेनाचेटी और कुमारडुबी, ये 3 सेंटर्स में कैंप 25 से लेकर 27 दिसंबर तक लगेगा। 28, 29, 30 ये 3 सेंटर जो होंगे वो गोविंद नगर, बरनपुर और चितरंजन होंगे। 31 दिसंबर 2021 को जो फाइनल हमारा प्रोग्राम होगा वो गुरु नानक नगर रामबंधु तलाव सिख कम्युनिटी सेंटर में होगा, जहाँ पे 6 सेंटर के बच्चों को हम वहाँ पे लेके आएंगे और वहाँ पे उनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो फाइनल प्रोग्राम होगा वो होगा। कैंप में होगा क्या, किस तरह का ये कैंप जो लगाया जाता है, ये जो सिख धर्म के जो बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं जो कि दस्तार बांधना नहीं जानते हैं, उन्हें दस्तार सिखाना, जो हमारे जो बच्चे हैं जो कि गुरुओं के इतिहास को जानना चाहते हैं और उनको गुरु इतिहास के साथ जोड़ा जा सके और एक अच्छा इंसान बनाया जा सके। क्योंकि जब हम धर्म की बात करते हैं, जब गुरु नानक ने धर्म की बात की थी तो उन्होंने अच्छे इंसान को ही, इंसानियत को ही धर्म माना गया था। सो इस कैंप में बच्चों को जहां हम धार्मिक एडुकेशन के साथ जोड़ते हैं, वहाँ एक समाज का अच्छा नागरिक भी कैसे बना जा सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे निभाएं, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। आपका परिचय? मैं रविंदर सिंह, गुरमत लहर ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक मेंबर हूँ। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। राज्य सरकार के उत्कर्ष प्रकल्प योजना के तहत पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें नौकरी के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को जामुड़िया के श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड कंपनी के सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। मौके पर पश्चिम बर्धमान जिले के एडीएम संजीव पाल और श्याम सेल पावर लिमिटेड कंपनी के उपाध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती उपस्थित थे। सेमिनार को संबोधित करते हुए संजीव पाल ने कहा कि राज्य सरकार का उत्कर्ष प्रकल्प सराहनीय है। इस प्रकल्प के माध्यम से कई युवकों का भविष्य सुधरेगा। ऐसे युवक ट्रेनिंग पाकर विभिन्न कंपनियों में नौकरी का आवेदन कर पाएंगे। आवश्यक है इन युवकों को पूरी लगन के साथ शिक्षा प्राप्त करने की, जिसके लिए संबंधित ट्रेनर
प्रयासरत है। ऐसे युवकों को जिले भर के विभिन्न कंपनियों में रोजगार प्राप्त हो, भविष्य में हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। श्याम सेल कंपनी के उपाध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के उत्कर्ष प्रकल्प के तहत जिला एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड ट्रेनिंग पार्टनर के हिसाब से इस प्रकल्प को सफल बनाने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। पहले चरण में 30 युवकों को इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दी जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने एक ऐसा सिलेबस तैयार किया है और इसी सिलेबस के तहत इलेक्ट्रीशियन विभाग में रुचि रखने वाले युवकों को पूरी शिक्षा प्रदान की जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ कागजी शिक्षा ही नहीं बल्कि इन लोगों को प्रैक्टिकल ज्ञान देकर पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। प्रत्येक कोर्स 3 महीने का होगा। 3 महीने के ट्रेनिंग में युवकों को पूरी तरह से ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाएगा। इसके बाद इन युवकों को रोजगार प्राप्त करने में सुविधा होगी। मौके पर जिला सभाधिपति सुभद्रा बावरी, जामुड़िया के बीडीओ जिष्णु दे, अजय कुमार खेतान मुख्य रूप से उपस्थित थे। পশ্চিমবঙ্গের নতুন আঙ্গিকে এসছে, এটা এখন মোটামুটি একটা এমপ্লয়মেন্ট ওরিয়েন্টেড একটা ফ্যাক্টর আছে। এখানে যারা ট্রেনিং নিচ্ছেন তাদের যদি ঠিকঠাকভাবে ট্রেনিং নিয়ে পুরোপুরি সফল হয় তাহলে বিভিন্ন রকম কোম্পানি বা এই কোম্পানি তাদের অবশ্যই তাদের ভবিষ্যতের জন্য দেখবে, সেটার জন্য ভেবেই এটা করা আছে। কিন্তু ট্রেনিংটা ঠিকমতো নিতে হবে এবং ট্রেনিংয়ে যে সমস্ত ইন অ্যান্ড আউটপুট যেগুলো আছে সেগুলোকে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের ফিল করতে হবে। আগামী দিনে আমরা চেষ্টা করছি এরকম যারা উদ্যোগী আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আছেন বা অন্যান্য যে সেক্টর আছেন সেখানে কার যারা ইয়ং ছেলেদেরকে নিয়ে আমরা গ্রুপ করে অন্যান্য জায়গায় এরকম ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো সেলফ এমপ্লয়মেন্ট হবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্গানাইজেশন হবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের যে উৎকর্ষ প্রকল্প আছে তারই অধীনে আমাদের জেলার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তার সঙ্গে আমরা ট্রেনিং পার্টনার হিসেবে শ্যাম সেল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড, শ্যাম মেটালিক্স গ্রুপ আমরা যুক্ত হয়েছি এবং এই যুক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রথম পর্যায়ে 30 জন যুবককে এই ট্রেনিংটা দিচ্ছি। এই ট্রেনিংটা হচ্ছে ইলেকট্রিশিয়ানের ট্রেনিং, অর্থাৎ একটা সিলেবাস তারা আছে বানিয়ে দিয়েছে আমাদের জেলা সরকারি জেলা দপ্তর থেকে। তার সাথে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংও দেব, অর্থাৎ থিওরিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল দুটো মিলিয়ে তাদেরকে আমরা 3 মাসের মধ্যে বেসিক ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়ে তাদের ইলেকট্রিশিয়ান করার কাজ করব। এটাই আমাদের দায়িত্ব। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।